علیکم ناظرین، کیا آپ یقین کہ پاکستان میں ایک ایسی وادی بھی موجود ہے موت پر ماتم نہیں بلکہ جشن منایا جاتا ہے، جہاں لڑکیاں خود اپنی پسند سے لڑکوں کو کرتی ہیں، اور اگر شادی شدہ عورت کو کوئی اور پسند تو وہ بھی بغیر لڑائی جھگڑے کے دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں عورتوں کے مخصوص دنوں میں گاؤں سے نکال کر ایک الگ مقام پر تک تنہا رکھا جاتا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کا مذہب کیا ہے، یہ رسومات کیوں ہیں، اور یہ پراسرار وادیاں آخر کہاں واقع ہیں؟ اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کے شمال میں واقع ایک ایسی دنیا میں جو وقت کے ساتھ نہیں بدلی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ کیلاش کی وادیاں حقیقت میں کیسی ہیں۔ جغرافیہ اور سفر۔ یہ جگہ ہے پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع کیلاش کی وادی، جو ضلع چترال کے اندر 3 چھوٹی چھوٹی وادیوں بریر، بمبوریت اور رمبور پر مشتمل ہے۔ یہاں کے لوگ خود کو کیلاش کہتے ہیں اور ان کی آبادی تقریباً 12,000 کے قریب ہے، جن میں سے خالص کیلاش قبیلے 3 سے 4 ہزار ہیں، جو ایک چھوٹے سے قبیلے کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ علاقہ ہندوکش پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 5,480 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں کا موسم ہمیشہ ٹھنڈا اور تازہ رہتا ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک جو پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں سے آتی ہے، اور یہ جگہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی پرانی کہانی کی کتاب میں داخل ہو گئے ہوں۔ کہ زندگی بہت سادہ ہے، لیکن ان کی رسومات اور تہوار اتنے رنگین اور دلچسپ ہیں کہ دنیا بھر یہاں آتے ہیں۔ یہ علاقہ چترال شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، لیکن راستہ اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ ایک طرف شور مچاتا ہوا دریا جو بہت تیز اور خطرناک ہے، اور دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں جو چڑھنا تقریباً ناممکن ہے۔ درمیان میں ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک ہے، جہاں جیپ چلاتے ہوئے ہر لمحہ یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو جائے یا گاڑی کھائی میں نہ گر جائے۔ اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو بہتر ہے کہ خچر پر سوار ہو کر جائیں، کیونکہ یہ زیادہ محفوظ ہے اور مقامی لوگ بھی اسی طرح سفر کرتے ہیں۔ راستے میں آپ کو سبزہ زار، پھلوں کے باغات اور پہاڑوں سے گرتے جھرنے ملیں گے جو آپ کے سفر کو یادگار بنا دیں گے۔ یہاں پہنچنے کے لیے کسی خاص پرمٹ کی ضرورت نہیں، بس ٹول ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور آپ کا مقصد پوچھا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وہاں کوئی جدید سہولیات نہیں ہیں، اس لیے اپنے ساتھ فرسٹ ایڈ کٹ، ادویات اور ضروری سامان ضرور لے کر جائیں، کیونکہ وہاں ہسپتال یا دکانیں آسانی سے نہیں ملتی۔ موت کی رسم۔ کیلاش کے لوگوں کی رسومات واقعی دنیا بھر سے الگ ہیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی سوچ کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ خوشی کو زندگی کا مرکز مانتے ہیں، چاہے وہ پیدائش ہو، شادی ہو یا موت۔ شروع کرتے ہیں موت کی رسم سے۔ ہمارے ہاں موت پر غم، رونا دھونا اور افسوس ہوتا ہے، لیکن کیلاش میں موت ایک جشن ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں سب مل کر بیٹھتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں، کھانا پکایا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، رقص ہوتا ہے اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ میت کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ اور سگریٹ رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ دوسری دنیا میں خوش رہے۔ پرانے زمانے میں میت کو تابوت میں کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں وہ قدرتی طور پر گل سڑ جاتی تھی، لیکن اب جدید وقت میں اسے دفن کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی رخصت کرنا چاہیے تاکہ وہ خوش رہے۔ ایک جنازے پر اوسطاً کم سے کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ روپے تک خرچ ہو سکتا ہے، اور خاندان اسے بڑے فخر سے کرتا ہے۔ اگر میت مرد کی ہو تو ہوائی فائرنگ زیادہ ہوتی ہے، اور عورت کی ہو تو صرف رقص اور ڈھول۔ 3 دن تک میت کو عبادت گاہ میں رکھا جاتا ہے،
जहां लोग इसकी तारीफ करते हैं और गीत गाते रहते हैं। शादी की रस्म। अब शादी की रस्म की बात करते हैं, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। कलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी मर्जी से है। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बकरे ज़बह करते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक तोहफे में दे देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो इस पर पुराने शौहर का कोई एतराज नहीं होता, लेकिन वो नए शौहर से दोगुनी रकम वसूल करता है जो इसने अपनी शादी पर खर्च की थी। लेकिन याद रहे, अगर कलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो इसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपना रिवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में यहाँ इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं और कुछ एनजीओज वहां काम कर रही हैं और कलाश खानदानों के लिए बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं ताकि इनकी कदीम थकाफत बचाई जा सके। बशालिनी की रस्म और पैदाइश। एक और अजीब रस्म है हीज, जो कि दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब कैलाश औरत मखसूस अय्याम में होती है तो इसे घर से निकालकर एक खास जगह बशालिनी में भेज दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी है। ये जगह नापाक समझी जाती है और लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छूते। औरत वहां 7 दिन तक रहती है और जब तक पाक ना हो जाए घर वापस नहीं आ सकती। खाना बाहर से दिया जाता है, लेकिन मर्द अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मर्द या बच्चा गलती से दीवार छू ले तो बकरे की कुर्बानी देकर जगह को पाक किया जाता है। लड़की जब बालिग होती है तो इसे घर में नहाने की इजाजत नहीं होती। वो बशालिनी के पास बहती नदी में जाती है, जिसे गांव कहते हैं। अगर किसी औरत की बशालिनी में मौत हो जाए तो इसकी मैयत को गांव में नहीं लाते, बल्कि वहीं करीब दफन कर देते हैं। पैदाइश भी बशालिनी में होती है और औरत 10 दिन तक वापस नहीं आ सकती। जब पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है। खर्च लड़के वालों का होता है, लेकिन जश्न लड़की वालों के घर होता है। बकरे और बैल ज़बा होते हैं और लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए दिए जाते हैं। अगर अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो यही रस्म दोहराई जाती है और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा ना हो जाए। मजहब और कुर्बानी। कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है। हर घर में एक कोना होता है जहां समझा जाता है कि देवता रहता है। नए घर की तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काट कर खून दीवार पर मलते हैं। इनका मानना है कि ये देवता इनकी हिफाजत करता है और रिज़्क में इजाफा करता है। कुर्बानी किए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतें नहीं। अगर औरत गलती से खा ले तो वो जिंदगी भर नापाक समझी जाती है और इसका कफारा ये है कि वो भी बकरा कुर्बान करे और मर्दों को खिलाए। त्यौहार और खुराक। साल में 3 बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला है चीलम जोशी, जो मई में मौसम बहार की आमद पर होता है। लड़के लड़कियां रिवायती लिबास पहनकर रक्स करते हैं और यहाँ शादियों का ऐलान भी होता है। दूसरा त्यौहार ऊशाल है, जो अगस्त में फसलों की कटाई पर होता है, जहाँ तैयारी 1 माह पहले शुरू हो जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा त्यौहार चोमोज है, जो दिसंबर में नए साल पर होता है, जहां मरने वालों की याद में जानवर कुर्बान होते हैं और शराब पी जाती है। कैलाश की खुराक भी मुनफरिद है। बकरे और बैल का गोश्त देसी घी में पकाया जाता है। ताज़ा पनीर और अखरोट वाली रोटियां इनकी खास ग़िज़ा हैं। शराब अंगूर से बनती है और काली चाय मेहमानों को पेश की जाती है। तारीखी हकीकत और इख्तिताम। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आज़म की फ़ौज के बाक़ियात हैं, क्योंकि इनकी शक्ल व सूरत यूरोपी जैसी हैं, नीली आंखें और सुनहरे बाल। लेकिन मौरखीन कहते हैं कि ये कदीम ईरान से आए इंडो आरियाई नस्ल के लोग हैं। इनकी ज़बान कलाशी है, जो किसी दूसरी ज़बान से नहीं मिलती।
ان کا मजहब एक तरह का फितरत की पूजा है, जहां कोई पैगंबर या मुकद्दस किताब नहीं है। ये लोग पहाड़ों और दरख्तों को मुकद्दस मानते हैं। कैलाश की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और वो मखसूस लंबी टोपियां पहनती हैं जिन पर परिंदों के पर लगे होते हैं। यहाँ के बारे में ये एक गलत फहमी है कि वो पैसों के लिए दस्तयाब हैं। ये बिल्कुल झूठ है। वो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं और बगैर इजाजत तस्वीर लेने पर गुस्सा करते हैं। वहां रिहाइश के लिए सस्ते कमरे मिल जाते हैं, लेकिन यह सफर मुहिम जोई के शौकीनों के लिए बेहतर है। ये एक जिंदा तारीख है जिसे देखकर एहसास होता है कि जिंदगी को खुशी और फितरत के साथ कैसे गुजारा जा सकता है। अगर मौका मिले तो यहाँ जरूर जाएं। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। शुक्रिया।